नमस्कार। विजु जनता दल कॉर्पोरेट हलचल होमे पात्र किछि दिन तलर ट्वीटा को आपण को आम देखु से स्पष्ट भाव में लिखिं ये बबी दास उद्देश्य रे जे आमर जे लड़ुंट संबलपुर लोकसभा प्रार्थी एवं विजु जनता दलर 3 नंबर नेता विजु जनता दल संगठन संपादक तांको विषय से ट्वीट करथिले। से सारांश यह जे एमिति नेता पई बीजेडी रो प्रत्येक कर्मी गर्व करुछंती। से जहाकू चाहिए जहाकू दल रखिए ताकू टिकेट दे देवे, किंतु सेठी परिवारवाद को प्रोत्साहन न दवापाई माने एटा सस्मित पात्र डाक्टर सस्मित पात्रंकर ट्वीट थिला। विजु जनता दल राज्यसभा सदस्य एवं स्पोक्स पर्सन मुखपात्र केंद्रीय मुखपात्र से यह लिखिते जे बबी दास जहाँ को चाहिए ताकू टिकेट दे था, किंतु से परिवारवाद को प्रोत्साहन दे गोटे नूतन ट्रेंड सृष्टि करने को चाहते। से ट्रेंड को लोक मैंने आम दलीय कर्मी मैंने अनेक बसुँच से जोटा आरंभ करेंगे से ट्रेंड आग को विजु जनता दल बढ़ो एभलिया स्टेटमेंट कहते एवं ट्वीट छाड़ी रिटिन प्रमाण आम आपको देखा। तो ये बर्तमान जितेबाला आम जो कोरेईर गतकाली कोरेईर विजु जनता दल तार प्रार्थी घोषणा कर अशोक दास स्त्री को प्रार्थी कर। अच्छा भाई, अशोक दास स्त्री किए? बबी दास माँ नुहे तो संध्याराणी दास, जब आम संध्याराणी देवी कहूँ, ये स्वर्गत विधायक अशोक दास स्त्री तो एवं वर्तमान जे तांकर संगठन संपादक बबी दास माँ। ओहो हो, भिणे मामू हेले परिवार तांकु टिकेट दवाई मना कले बबी दास। ये संदेश दौले तेबले सस्मित पात्र राज्यसभा सदस्य स्पोक्स पर्सन विजु जनता दलर से समस्ते आपको ट्रोल करते समस्ते आप विजु जनता दल सोशल मीडिया को लगी पड़ी स्वर्गर इंद्र त्याग दधीची दधीची त्याग पुरुष दधीची दानवीर कर्ण कर बबी दास को। अरे भाई, वर्तमान कौन है ये ओडियावासी को केमती सामना करेंगे? डॉक्टर सस्मित पात्र ये मिथ्यारे गढ़ा षड्यंत्र गढ़ा विजु जनता दल आदर्श कौन मिछ कहवा? यहाँ कौन परिवारवाद नुहे? जदि आमर कथा होची जदि भिणे आउ मामू दिज परिवारवाद सस्मित बाबू विजु जनता दल ताहले ए संध्याराणी दास कौन बबी दास का परिवार भितर नुहे? कहतु यहाँ को जनता कहे, ओडिशावासी कहे, एक संबलपुरवासी विचार करेंगे जो से निर्वाचन लड़ुंट बबी दास। से संबलपुरवासी आमर ये वार्ता ये मिथ्या कथा कहते परिवारवाद नाम से बांधि रखापी विजु जनता दल गोटे रीतिमत षड्यंत्र करते। आम आगुरी कहीचु विजु जनता दल गोटे षड्यंत्र आरंभ होता, षड्यंत्र शेष हम शेष बाजा बाजिला। तो ये जो षड्यंत्र करुँच षड्यंत्र धरा पड़गले पुणी ये षड्यंत्र करी बबी दास को समाप्त करदेवाई पांडियान बाबू चाहते तार नग्न उदाहरण गतकाली जना पड़ा संध्याराणी दास को टिकेट करी। तो खाली से टिकेट नुहे, वर्तमान जी ओडिशा राजनीति रे जो निर्वाचन रे परिवारवाद उठी केवल बबी दास संबलपुर एवं माँ संध्याराणी जाजपुर जिलार कोरे लड़ी ना से सीमित होने से बबी दास को दस्खत रे सुदाम मारंडी ये शिक्षा मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री सुदाम मारंडी जे कि मयूरभंज लोकसभा सदस्य भाव में लड़ुंट स्त्री रंजिता मारंडी को मध्य टिकेट दिखाई बांगिर पैसे। यहाँ कौन परिवारवाद नमूना नुहे? यहाँ कौन महिला मान को सशक्तिकरण करने 33% उदाहरण उत्तर रखिए सस्मित बाबू विजु जनता दल कर्मी विजु जनता दल सोशल मीडिया एवं सर्वोपरि ओडिशार 4.5 कोटी ओडिया खाली से सामान ही ना आज्ञा
ସୁଧୀର ସାମଲ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାନସଭାରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ସାମଲ, ତାଙ୍କ ପୁତୁରା, ସୁଧୀର ସାମଲଙ୍କ ପୁତୁରା। ଏ ହେଉଛି ପରିବାରବାଦ ନାସ୍ତି, ପରିବାରବାଦ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନଗ୍ନ ନିଦର୍ଶନ, ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ, ମିଥ୍ୟା କଥାର ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ନମୁନା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଅବଶ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ତ ପରିବାରବାଦ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ନର୍ଲାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭବାନୀପାଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛି। ସେମିତି ଭୁଜବଳ ମାଝୀ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପିକା ମାଝୀ ଡାବୁଗାଁରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ଏଠି ପରିବାରବାଦ, ଏ ପରିବାରବାଦ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ହେଲେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ଡାକ୍ତର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଯିଏକି ସେ ଥିଲେ କହୁଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟିବେ, ଇଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ଅଇଁଠା ମାତ୍ର ଚାଟିବେ, ୟାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ଦୂର ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦୂର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିବାରବାଦକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ବବି ଦାସକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ସେ ଗର୍ବ କ'ଣ ସତରେ, ସେ ଗର୍ବଟା କ'ଣ ସତରେ ଥିଲା ନା ମିଥ୍ୟାରେ ଥିଲା? ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଥ୍ୟାର ନାଟକ କରୁନାହିଁ ତ, ଯେନେ ତେନେ ଶାସନକୁ ପରି ଆସିବା ପାଇଁ କରୁନାହିଁ ତ? ନା, ସେଠି ବବି ଦାସ ହାରିଗଲେ ଏଠି କ୍ଷମତାରୁ ପରିବାର ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ମାଆଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଲଢ଼ିଛି, ଅଥବା ମା ଜିତିଗଲେ ସେଠୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ହାରିଗଲେ ବବି ଦାସ, ପୁଣି ୟାକୁ 6 ମାସ ପରେ ଡବଲ ପେନସନ୍ କରିକି ଲଢ଼ିବେ, କୋରେରୁ ଜିତିଯିବେ, ବେଗବାଟିଆ ଯିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି କି? ବିଚାର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର, ଏବଂ ବିଚାର କରିବେ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ, ପ୍ରମାଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ 4 ତାରିଖ, ସେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ତାମିଲ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏଠି ମିଥ୍ୟା ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତାକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର।